शाह मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह अलैह तो मसूल दे दे याद है खबर शाह मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह अलैह तो मुका पूरा सीधो दोनों पे सारा जमाना कम से पूरे वेले शुरू बस उस मौलाना से मुस्ताद खुदा सनद में जिक्र न करो इधर मौलाना से उस्ताद मौलाना और अकल उस्ताद नमूचे मौलाना बदले इलाही से रहमतुल्लाह तो अब इधर करना कि इधर उस्ताद मौलाना नसीर से फरमाइश है शाह मोहम्मद इसहाक का मुकब्बल सनद पूरा उस बराशु मौलाना से वर्पसे शाह मोहम्मद इसहाक से सवई قال الشيخ المكرم المفخم قال الشيخ ويل الشيخ المكرم شيخ ستويلكي مقواي أغجر الشيخ ويتقوم ذكر لري شيخا دقجا شيخا مخيجا لا شيخ لا عرفي أغجر تويتي مشري بشواوي رحمان هذا الشيخ وشيخنا فبدل شيخ الشيخ المكرم معزز طويلكي أصل की करम मुस्तफा करवे लेकिन दर्जा मुकर्रम न मुअज़्ज़ज़ मुरादे अल-मुफख़म माना मुअज़्ज़म जो मतलब दादा औसाती इले इंसान अज़मत मालूमेगी अल-मुकर्रम अल-मुफख़म द मुअज़्ज़ज़ खावंदे अल-मुफख़म माना मुअज़्ज़ज़ यौशु अल-मुश्तहिर या अल-मुश्तहर राजिह अल-मुश्तहर मशहूर शेवेरे बैन अल-आफाक और मुश्तहिर माना बसके शोहरत है और बड़ी दूती का बोले कितना माना मकवा अल-मुश्तहर बैन अल-आफाक बातराफ के मशहूर ने समा अल्लाह मक़बूलियत और करे ऐसे बात नहीं बोलो ताक़ाल शेख क्या मक़बूल ला दरुस्तो यो उस्ताद दा हदीस और किताब से कम मुखशिरे अगला बोले يوم خشيلة ولده قال الشيخ نور أنا مخشي شاه محمد إسحاق كسرات متصل هذا من المتصل المكرم ضعيف التكريم تعظيم دوي المفخم أو فرحان كلويل المشتهر بين الآفاق مقبول لله قبولية والكلمة المرحوم المغفور أقول أبي بيجي إلى مجدان الجوع ना बचता उर्दुमान भी करे जाते ये उर्दुमान न मरहूम न सदा अलग ना हुए मगफूर ना हुए मरहूम ना हुए न सदा रहमहुल्लाह गफरल्लाहु लहू हुए नो दे उर्दू ना अरबी जोड़ा करे लगा मुझे याद दुआ को सवाया लगा मरहूम मगफूर उर्दू के वायु उर्दू के मगफूर और मरहूम ताजे अरबी जोड़ा मुस्तलह अरबी दाना माने टिक्का और मुस्तलह अरबी नदा मुस्तलह अरबी सदा रहमहुल्लाह या यरहमुल्लाह गफरहुल्लाह वलहु या यगफिरुल्लाह लहू उसके तो सवाल क्या बात है जितना तसव्वुर चलेगी जितना मरहूम तो सब खबर है नदी मुताअद्दिद खबर है यादा हुस्न तफाउल सच्ची बात है भाई हुस्न तफाउल नेक फाइल हुस्न तफाउल नेक वाली होता है आगे तो मिसाल दर्दों के पेश है मार के तुम कुछ के लोग सही बोलता हालांकि लजीज के अरे का सही बोलो तो ये बोलो ना ये वो बीमार सही बोलता है भाई हुस्न तफाउल ये बोले नेक वाली जिया नेक वाली ने सबका तरह का जो या सहारा का मफादा हुआ न मफादा खुदे न फर्ज सहारा महलकत अब महलकत और कला को तसवी मफादा जाए और दाखुल से तफावल ने इधर एक बारी न सब एक बारी जगह खैर का मतलब फर्ज है मरहूम मकबूल इधर एक बारी ने सब पर खबर जब बड़ा हक की और मगफिरत बशर और याद दुआ المرحوم
صيغه مرحوم وي دا شرع کې رحم شوی دی لکه غفر الله له چې موای غفر معنا څه ده الله دې وکړي لیکن صيغه د ماضي تحقق نو دا دعاء المرحوم المغفور فكان رجلا من يرحمه الله او يغفر الله له لیکن مرحوم مغفور وروړو د تحقق د فرضات سره کې د دعا قبول ده او درې خبره سره مشهور مقوله ده حدیث لري په خلک بنا حدیث لري چې ظن المؤمنین خیرا ظن المؤمنین خیرا دې مؤمن دې محدث دې دا په خیر ګمان کو دا څه ده چې رحم په شي او مغفرت په شي ودا په یقین نشي ویلي په یقین نشي ویلي یو څه د پاره کې د باندې رحم شي په یقین نشي ویلي چې جنت ته رسیدلې دا غالب ګمان دا مسلمان دی او محدث دی نو زه وایم لکه یو څه د الله په لار کې شهید شي د کفارو په مقابله کې نو زه په یقین نشم ویلي چې په جنت ته ځي خاطر په الله دلیل تګیږي دا لیکن المؤمنین خیرا متوای ظنوا ګمانو کې الشهداء بالله الله په لار کې شهیدان باندې خیرا د جنت ته خدای پاک نو خبرې مې وکړې درې یا حسن تفاول دے نیک فالی نیسی لکه چې ما کوشي چې هغه خلک صحیح وي حالانکه مریض دی نیک فالی نیسی فال نیک دې سما خدای پر رحم وکړي یا دا دعا ده او دعا کې صيغه تحقق راوړل او یا دا چې مسلمان حکومت پکار دی د حکومت دوه پر علم نه حکومت پکار دی چې رحم شي مغفرت شي رحم عام مغفرت خاص مولانا محمد اسحاق كان شيخ عقب بيان فيا بدل شو مولانا زمون مولا زمون مشر مولا ستوي لكي مشر محمد اسحاق مولا شيخان ستوي مولا شيخان مولا علي جاتوي علي مولا توي علي مولا فجاتنا علي مولا لي اول سو مولانا خبرې کوي سړی جواز علي سے مولانا رسول الله مبارک زید ابن حارثه تم انت ابونا ومولانا زید ابن حارثه دې انت ابونا ومولانا انت ابونا ومولانا بس اغنيا نسي من كنت مولاه فعلي مولاه من كنت مولاه فعلي مولاه دين ما بيجي كده مولا ستة مولا غلام مولا معتق مولا غلام تمي مولا جاتا معتق مولا قريب تمي مولا ناصر تمي هذا كل شيء بقى بس يوم خبر تدرك كمان تمن كنت مولاه فعلي المولى فيفعل ذلك هذا هو ده سبب الشيطان له علي مولا علي مولا علي مولا مولا علي مولا تبدا بولے تو یو خدا حدیث کو ترمذی کے ضعیف ہے دا نمبر 1 دوی مسئلہ دوی مدارا اذا حقیقت کے حضرت خالد ابن ولید دا علی سے متعلق خبر ہے حضرت خالد ابن ولید دا علی سے متعلق خبر کړي وا د پیغمبر مبارک باغی ناراض وي چې من كنت مولا وعلي اذا كان مشر من الله مشر من كنت مولاه اذا كان ناصر من الله ناصر من كنت مولاه اذا كان قريب فعلي المولى دیکھیں تاسو په ورغول د تګي سمې یو من كنت مولاه فعلي الذين علي مولا باندې نو پیغمبر مبارک په طریقې دا مولا دی نو محمد مولا دی اذا علي مولا نو محمد مولا دی او خپل وی چې من كنت مولاه اذا كان مولا من علي لا سره نو پیغمبر مولا دی کنه نو بیا علي مولا په تفصیل دی نو خبرې بیا دی خبره یو خبره څه کړه چې حدیث ضعیف دی دغه شوی دا په حضرت خالد ابن ولید باندې هغه علی سے متعلق خبر کړي وا نو هغه راشه او درې په څوې مولانا سے من كنت مولا هو شرط وینا یا رسول الله مبارک مولا محمد صلی مولا وایا کنه او ما ته ولا قران حکیم کې څوې ورحمنا انت
वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू। वली मौला ये माना नबी अलग है, ज़ैद मौला है, अमर मौला है। तो मौला दे रजियात मानी मौलाना सेफा मौला तदवई मुअद्दिता ज़ैद इब्न हारिसा का रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई अंत अखूना व मौलाना, अंत अखूना व मौलाना। तो मौलाना माना मशहर, मौलाना माना सुख, मशहर नासिर हफीज करीब दोस्त जरूर ताकि मोहम्मद इसहाक قال الشيخ محمد إسحاق سوي حصل لي الإجازة والقراءة والسماعة ما تحصل لي إجازة وقراءة وسماعة شيخنا كم شيخ الأجل والحبر الأبجد الذي فاق بين الأقران بالتمييز يعني الشيخ عبد العزيز واسمعنا إجازة ستوي إجازة فأعرف أحاديثك ما تبيني يا ما تبيني لكن أنا بطلب من البخاري بروايات بإجازة دركم ده مسلم من دركم ده ترمذي من دركم ده طحاوي أبو داود من دركم ده أصلا نقولين شيخ ابن رواية بإجازة عام ده وكم كي وأغا رواياته إجماع الشيخ نوريد لني قال أو بكذا رواية أو قراءات كما كذي جماع الشيخ ده أو رجل قراءات على الشيخ أو سماعات كما كذي إذا الشيخ نمي أو رجلي إيه مولانا سباس ما تقول تاسو طالبان شيخ تو بما تقراءات تو بما تزوجي تو بما سماعوكي أو بعد بداسوي كذا ما تلاقي قراءات شبيه أو ما سماع شبيه لكن بخاري يا لك أبو داود مشفق أنا نتاج نور بكرات يوم بعد نشوف حتى لما تحاسن إجازة فأرى أحاديثك جمع شيخ أو رولدي يا شيخ نمي أوريد لدي أو يا من الشيخ أو رولدي أو نمي أوريد لدي عام شو أو قراءات وجمع أو إجابة فيما قرأت على الشيخ شبع قراءات فيما قرأت على الشيخ أو سماعت فيما سمعت من الشيخ يدرون أخبار كثير تدري ولا تمام تحاسدي من الشيخ الأجل لا الشيخ نتوي ماهر في الحديث الأجل في النووي أبجل في النووي إيه فرق نقطة تلك الفاظ مترادفين معنا يا ولا أو كتفرق كل شيء في أجل باعتبار الذات سرا أبجل باعتبار الصفات ذات كل سيد لها أو بصفاته كبير بسريره محدث ده الأجل والحبر عالم طويل يقولوا يا عالم طويل الأبجل الذي أغشيخ أجله حبر أبجل فاق بين الأقران إذا فلزماني العلماء وقمياس کی وجد تفوق حاصل کرے فاق تفوق الوالي توي وجد والي توي بين الأقران أقران تقبل هم مثل العلماء تقبل وطن هم مثل علماء ومنس के वससरे तफवुक हासिल करे بالتمييز तमीज तवई नकोए का तमीज या माना लुगवी अखलाक तमीज फमा बैन हदीस सहीह और गैर सहीह तमीज बैन الحق والباطل तमाने उलमा व हक और बातिल दोनों तमीज नशो बोले कम के लगा علماء زمانه فأحاديث صحيحة أو غير صحيحة من هذا التمييز نشو بولي كم كده كده تمييز معنى ده تمييز بمعنى صدا أقل وسبب تمييز أقل سبب ده تمييز وذكر المسبب مراد له سبب ذكر المسبب مراد له سبب بالتمييز التفوق حاصل كده بعقل سليمة التفوق حاصل كده بالتمييز तमीज में ذکر له سبب مراد له سبب وتمييز سره عقل سليمه قياست دانایی وخيارتیا ټول نشته شي قياست وخيارتوب دانایی عقل سليمه تمييز معنا تمييز ولا معنا تقوى سنجيدي وتموعي
तब तक के सड़ी संजीदा है संजीदा पे कि बेला है अंदरगान बेला है जो के तकाने तो मजलिस आधा पे किया है अरे कब तक के सड़ी संजीदा है तब तक के सड़ी मरता हो नूर अंदा को दियो शौक शुरू दार सदा से कल जब शब और कल बिंदी ने खबर का वो दात ने संजीदा ना संजीदा पे क्या है संजीदा हर एक बड़ी की ये हालात के मुताबिक खबर है समझे कुछ तबीरा से कुछ तबीके कुछ एकदम से हादीस से थोड़ा हादीस करता है एकदम से कुरान करता है एकदम से जरूरत रहा है एकदम से तारीख मुताबिक कर गया है और बात करे गैर संजीदे अगर वक्त मसलवाद नहीं हुई अगर समा खबर है कि फलवाद नहीं हुई अरबी माना संजीदा नहीं करते दवा तो संजीद की माना तो तेरे माने में तो में या तमीज बैन अल-हक़ वल बातिल में सोविशावा तमीज को माने अहादीस सहीह और गैर सहीह उसरे में सोए संजीदा बारो संजीदा जरा हर वक्त के तो दो पटका और बंदा मुदीना और बंदा ना खबर को एहतिमाल पे है तभी तजीद अली मुराद अखलमा लदे शेखना मुराद अखलम दा मقوله चादा दा शेख मोहम्मद इस्हाक حصل لي هذا مقولة الدكتور بما تجد حصل لي مراد أخلم لدي شيخ أجل وحبر أبي الله الشيخ مقبول به الأعلي عبد العزيز المراد لدي حالات الأمر المكدم وحصل له ذا شيخ محمد الإسلام مقول له حاصل له شيخ عبد العزيز الدهلوي الإجازة والقراءة والسماعة يوم इजाजत बचा के शाबा आम होने वायातों के और क़िराअत बचा के इधर कम पर शेख का और वली और हमार बचा के शेख ने वली ले ली अनवालिदी रब्बल वालिद और हासिल ले الشيخ بدل تشوالد ندي ولي الله لنم دي ابن الشيخ عبد الرحيم الدهلوي دهلي تمنظور الدهلوي والطوائي उस मौलाना से शाह मोहम्मद इस्हाक सूफ दे दादा शाह अब्दुल शागिर्द दे उनसे हैं दारुल मदार दसनत देशो तब रोज सलातुल का तमत्तब के दारुल मदार दसनत देशो शाह मोहम्मद इस्हाक दादा तरबियत को शाह अब्दुल अजीज करे दादा टोल तरबियत क्या करे शाह अब्दुल अजीज दहलवी और मसीदा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी दादा शाह मोहम्मद इस्हाक निकले ए खुदा मोर बुलारे थे दादा शाह मोहम्मद इस्हाक निकले खुदा अगर वसीले खुदा लुटे दादा मोर बुलारे दादा पैदाइश में पयौल सवा नह बंदोस के शाह अब्दुल अजीज यौल सवा नह बंदोस और अब्बल प्लान शाह वलीउल्लाह ने शागिर्दी करेगा और पर ईसाईयत और शियत पर रवाफिद बदे बड़े रजूल करेगी तो फैसला शरीयत के लायक मशहूर दरवाजे तो परत की किताब लिख रहे तो फैसला शरीयत लिख रहे नारीना उड़ा देनो का नारीना उड़ा देनो हल्फुल मस्दक हो और दलोए कमान दसले तफसीर काबली वापसे के रूप में तक कुरान शरीफ तक तर्जुमा लिख रहे और वापसे के रूप में तक कुरान शरीफ तर्जुमा लिख रहे अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी والمسير عشاء وقال الشيخ ولي الله نصر الشيخ ولي الله محدث دهلوي فقيه محدث فقيه درس قالوا وعمر كذا كافي شرح لي كذا ما شاء الله وبدأت لك سؤال كمان
इदा कम से की लसुकारो के इदा सिंह शरह लिखी लसुकारो उमर के दा काफी शरह लिखी दा अव्वल लसुकारो का उमर के दा प्लान ना बयान कर दे अव्वल लसुकारो उमर के बिनविश लसुकारो उमर के दा इल्म ना फारग शे तो के 25 साल उम्र की इल्म ना फारग शे 25 साल इल्म ना फारग और 25 साल उम्र की बेला क्या दे दर्शन दे बिनविश का उम्र जरा का जो दस बयान कमा ऐसा बतौर तादीस पे नेमत करते हुए बतौर तादीस पे नेमत जमा बयविश का लगे रहे फरार था और दर्श तो का उम्र की वजह से दर्श शुरू है अगर दर्श के फरागत न बस दर्श है वरना तालिबे के में काफी हो जाए शेर ताजीब और काफियों बदल लेना तब तालिबे के अल्हम्दुलिल्लाह उधर दो इश्तकार उमर की तक मदरस दो इश्तकार अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह मस्जिद मक्का मुकर्रमा की दुआ काल करी शाह वलीउल्लाह से दुआ काल शेख अबू ताहिर उस्ताद शेख अबू ताहिर राते उस्ताद जरा रवान सबक का दागने हदीस सुने दिव्या शाफीउल मस्ताक होकर शाह वलीउल्लाह से शाफीउल मस्ताक हो नबी अली हिंदुस्तान तरह नो उस्ताद और तवे बिना से बहुके कि हिंदुस्तान के हिंद पाक पे होता है ना भारत पे होता है हिंद पे होता है हिंद पाकिस्तान ना वह हिंद के हनफी मसलक दियार थे मतलब कि अल दलाल के हनफी मसलक मुताबिक मौजूद है देता दी हुआ है तो जे तालुल की शाफी जो शाफी मतलब तरबीज का नजर खलक पर सोच और पर फिक्र महल मुसलत तौर पर ना तभी खिदमत के मतलब टूट सरू पड़ मतलब गुनाह करते तो बा हिंद के हनफियत मसलक गालिब ने अदर हरकत से जरा नंबर वाले विपरीत और हरकत से जरा बोली कदर तहीन करा और तक बोले दे शुरू अवामिल के जहां पे शुरू खलक बस ओ दादा करते हैं तो एक हदीस साबित है अदबल मुलाजिम अजनन के तो दोस्त जगह में मनादारी बाजार में कदीम खिदमत को और कदीम बर्बाद बोलो मौलाना से कस्ता इख्तिलाफ का अल्लाह रजा पाए नोदा के जो तरफ हो जाते हैं कि नाम हदीस में जसो आमीन बिन जहर की नाम हदीस में की रावशी निशा अटोल तफासिल बदलता है इख्तिलाफ नहीं जोड़े झगड़ा वाली जोड़े दादी शाह वलीउल्लाह से कहा हिंदा मकाता जब बोलो उस्ताद जो के शाफी और का बोल अजी शाफी बात तारा बोले दे मसाइल मुरज्जह मालूम है अगर तो आमीन बिन जहर मसाइल से मालूम है मुरज्जह दलाइल वरसल वली शाफी ने कहा तो मुरज्जह न मालूम है और राजह न मालूम है मैं वाला शाफी में सकते लेकिन क्या मुर्तसब है सलाह ये दिलावत बात है इसके अलावा बसों के और शाह वलीउल्लाह बसों के मसाइल राज्य की दलाइल वाले कबीला की बसों के लेकिन क्या भी हम तहक़ीक़ के इख्तिलाफ रुनशी लिहाजा तहक़ीक़ और का दाने खिदमत होगा वली हनफियों वो यो खबर तो मौजूदा हिदायत के गालिब होगा बाद मसलों के तमर्रुदात था मुंतहिदाना बर्बाद है गालिब वो इख्तिलाफ है ना देखो लाने को कमन हनफी हो रुम्बे अहादीस हिंदुस्तान का देशरी हो हिंदुस्तान का रुम्बे अहादीस का हिजाज नजर हो रही वयवोल सवा शपग हो या किरी वफात शेव यवोल सवा शपग हो या किरी वफात शेव आला शेख वलीउल्लाह सवाई वी अखबरना बिही तासुक बिला शाह अब्दुल अजीज सवाई जनाब शेख वलीउल्लाह सवाई अखबरना मुला खबर राकड़ी बिही मुताबिही ज़मीर चादरा जेरे बिही ज़मीर बरा कम जामे ने इमाम तिरमिज़ी और कतवे मरजा लिखना
لکه دا خطبه دا کولی دی جامع دا پارا نو بهی زمین براجه کم جامع امام ترمی کتا یا بهی زمین براجه کم دی مسکول تا یا بهی زمین براجه کم دی کتاب دی امام ترمی کی دستان وردلا او کتوی دا ٹور مرجانی کتا بیزما قبل ذکر را دے ما جواب صدر تاو کشابا مرجع زمدی دا کنا مقدمہ چاہ دا پارا لگو دا ہم دی جامع دا الشیخ ابو الطاهر المدنی شیخ ابو الطاهر مدنی دے استاد او شافعی المسلک ډیر مختصر تاریخ شیخ ابو الطاهر سوکتے محمد دنود عبد السمیع الارض دا سره نوٹ کړو دا بتا نه ملي د دې تاریخونه ډیر معمولی مارا پیدا کړي ابو الطاهر نوم محمد عبد السمیع ابو الطاهر نوم محمد عبد السميع ابن إبراهيم محمد عبد السميع شبع ابن إبراهيم ابن حسن إبراهيم ابن حسن ابن شهاب الدين البردي المدني كردستان وسب اشتري الإعرام سرطاء کے علاقہ الکرد وطوی پاکستان الکردی المدنی الشافعی اصل کردیو یا مدینہ کا منتقل شہر ہے دا مدتا سو تبعی محمد صبر ہوگئے دبار انسان متعلق نقول خبر ہے دیولادی کی رہا یمنی و مکی و انا کنا سبات بلی بتا تو کوئی ہو نو اصل کردی نے کردستان کے نکل اعلانیو بیا مدینہ ترالی الشافعی ويقول الصبر بينزا او يا کے پیدا ہے وفات ہے يقول الصبر بينزا او يا کے وفات ہے هجری نو سمے ہوئے ابو الطاهر نوم سے علی محمد عبد السمیع دپلانو میں سرے وہ ہے ابراہیم دنکلو میں سرے حسن دنکل اپلانو میں سرے شہاب الدین کردی مدنی شافعی ہاں دی مدینہ منورہ کے پیدا دے شام کی وفات دے تا محمد سمے ہوئے آپ بتاتے تھے اصل نکلے کردستان دی وہ دی مدینہ منورہ کے پیدا دے شام کے وفات دے والمدينة أخبرنا به الشيخ أبو الطاهر المدني عن أبيه عن أبقلان نقل كي الشيخ إبراهيم الكردي ألك أبلار ملتا أسر إبلار إسروك شابة إبراهيم كريا إبراهيم وكان فقيها شافعيا وكان فقيها شافعيا ومحدثا فقيه مجتهد وشافعي مسلك كذا مجتهد في المدر دبر پر صبر کویا لک صبر ہونے کنو نے خبریو دے تو یا کار کرا دی لیکن امام محمد صاحب مجتهد تھے وہ مجتهد في المدر امام ابو یوسف مجتهد في المدر کرنے دے وكان فقيها شافعيا ومحدثا ويضرب به المثل في توقد الذهن تمرت الذهن وجهل ومثال کے لیے ذکر گاؤ ويضرب به المثل ضرب المثل في توقد الذهن او دی وفات دے ويوصل او یاکے تذکری زوی ويوصل کیندہ او یاکے وفات دے ذکر وفات دے يوصل يقول السماء یا دے وطن ايولا سوا بينزا او يعني يولا سوا او يعني او قرد وتولي ويقول ما هو يقول الاسلام تمنسوب دور بس عن الشيخ المزاحي شيخ مزاحي سوكته بدم نعمل كلام ده عن الشيخ المزاحي تتبع سلطان وی شیخ المزاحی تتبع سلطان مزاحی وی بس تدرس تاریخ نور لري مالي تدرس خاص تاریخ ما سره نور نشتا
نقطة خاص تعريف والمسيرة عن الشهاب أحمد السبكي. شهاب أحمد هذا تاريخ الطبيعي. هذا شهاب أحمد ابن محمد رملي ده سمعوه شهاب أحمد تاريخ لي كلام سلام. شهاب أحمد ابن محمد ابن يوسف ابن أحمد كل نوم دے احمد کل نوم دے تبلانو محمد دے دنکرم یونس دے دا یونس تبلانو احمد دے احمد دے پیدا ہوتا رملی معتوی او سبکی معتوی علاقے کا نسبت ختم او رملی معتوی او اے مولانا قشاشی معتوی. قشاش بھی جانے قشاشا کبار بایعو سبت المطاع تاکہ وہ سامان کی دخل کو ختم شی ابے خمسہ محمد زوائے پختون کے کبار بے خمسہ نو قشاشی معتوی کبار بے خمسہ خفاجی معتوی رملی معتوی خفاجی معتوی رملی معتوی رملہ دینوں دے علی الشیخ النجم الغیتیے تاغوست الشيخ النجم تدرسون دي محمد بن أحمد أحمد بن محمد تشوف لك محمد بن أحمد أبي القصدي الغيتي غيتا بمصر کے ولا غيتا منصوب دي غيتا دي بنا سوا يو انتها کی وفات دي بس مختصر تاریخوں نے معلوم دی بے تاریخوں نے لکھتا اور مزید نو گئی اور نجم متولی ہوئی بلو بن محمد بن احمد نے نجم لقب دے کو استوری دوئی نجم لقب دے استوری دینوں نے نبی محمد بن احمد نے کی نجم علیہ استوری اطلاق کے انسان نجم الدین نجم دے لقب دے. والمسيرة عن الزين زكريا زين لقب دے گوڑے دول دوئے اصل کدا زین الدین دے مولانا لکانا نجم الدین و دا سوک شو زین الدین دے لقب دے زین الدین لقب دے زکریا لیکن معمولی تاریخ میں معلوم کرے دے زکریا ابن محمد زکریا ابن محمد ابو یحییٰ یکونیوان الانصاری الخزرجی الشافعی الانصاری منصوب بسوئی انصار او خضرت قبیلہ راغیت منصوب لے کولے گلے کتنور میں بتات آسان شی الانصاری الخضرجی المصری القاہری مصر کے بعد قاہرہ کے المصری القاہری الشافعی هذا خبر مالي دليل هذا خبر دليل دا شاگرد حافظ ابن حجر عسقلانی دا شاگردو فاتسوت ورپندوس کے دی وفات دے نا دیر وطا پناہ سوا سلیل مشکی دی وفات دے فاتسوا سلیل مشکی دی پیدا دے اور
ورقصيدة بنزوتي عن العز عبد الرحيم إذا نقول عز عبد أصل كده عز الدين دي لا لقب دي لأنهم دي عز الدين عز الدين عبد الرحيم يقبل نمدي تبلغ نمي محمد فرات دي عز الدين عبد الرحيم تبلغ نمدي ألا محمد فرات قاهري حنفي قاهري مصر کے بادشاہ میں مصری قاهري حنفي اور مزیدہ چار نقل ہیں عن الشيخ عمر المراغي شيخ عمر بن حسن شبسي شيخ عمر بن حسن شيخ عمر بن حسن صوت لك مراغي مراغة ذلك لغيت نسبة لأذربيجان سرقواك مراغة أذربيجان سرا ذلك مراغي والتوي عن الفخر بن البخاري دا فخر الدين ديكوالي إلى قبل سيد فخر إلى قبل فخر الدين أبو الحسن كنيدا أبو الحسن كنيدا قلت من علي فخر الدين أبو الحسن قلت من سيد نور تلاترا علي تبقى من أحمد دي تنقل من عبد الهادي دي فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الهادي أو عبد الهادي البخاري لا إمام البخاري لا بسور دي البخاري ليه ولدا وبينلس وبينلس के पैदा है और उमर इब्न तबरज़त ने बदमश्क के समा करेगा उमर इब्न तबरज़त ने जम्मू के समा करेगा बदमश्क के अरे कमराना होली पे ये ना मराना माता बुद्री अज़रबैजान सा ईरान सा मुत्तसिल आलाका था हाँ عن عمر بن تبرزد البغدادي عمر بن تبرزد بغدادي هذا الأستاذ تبرزد ستوي سخت شتاوي إنجوني سخت باشد कि गोया अतराफ शेखों बंदबर तराशीला إنجوني سخت باشد कि गोया अतराफ शेखों बंदबर तराशीला शुदा तुमरा सख्त होला कि जगाड़े बंदबर सो हुए सख्त बोले तावई सख्त बुढ़ी तावई बता सभी लोग देना तबादला सख्त इंसान को ख़रीबे सख्त जोर बसे दास्वेम सलाम शुमाराना सेवा स्वेम शाह मोहम्मद इस्लाम नतर उमर इब्न तबरज़द बगदादी पर तुम्हारा पूरे में मालूमात बड़ी दूर मालूमात निश्ता उस प्रेम सनद दराला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की खबर करीम दा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरुस्त हो अखबारना मक़बूला उमर इब्न तबरज़द बगदादी दा अखबारना मक़बूला चार शाबा عمر بن تبرزد بغدادي دريم سلام شروشو أخبرنا الشيخ أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الفتح أخبر خبر راكر نجاح أبو الفتح سوبتي عبد الملك نومدي عبد الملك ده چار بيلي شابسي ده أبو القاسم ابو القاسم نم عبداللہ عبداللہ کو لدانے عبدالملک سرنا لگی کیا سر لگی گی ابو القاسم دے کنے عبداللہ نم دے اور دا عبداللہ دا اقدار نم یا سرے دا عبدالملک دے نکو دا عبداللہ دا فلا وآیا کرا ابو سہل الہروی عراق دا منصوب دے الکروخی کروخ على وزن الصبور عراق کی اوخار دے خیرات کی اوقات ہے والمسیدہ عمر ابن تبرزد بھی بولے دکتا بلے سوچ کے کہ اخبارنا من خبر را کرے دے الشیخ ابو الفتح کیا خبر را کرا ماہر
واحد په حدیثو کې ابو الفتح کنیرا عبد الملک نوم دی دا ابو القاسم دی ابو القاسم عبد الله دی او ابو القاسم عبد الله دا ابو سهل دی الهرمي وولما یاد شو انا ویاله اذا جاء صفت دی نو هر د مجلس ولله ابو سهل صفت کا نو مجرور دی مضاف الیه د ابن الهرمي توکیه به لیکن په حدیثو کې د چا صفت دی راوی څوک دی شیخ ابو الفتح هغه مرفوع دی مرفوع الهرمي الكرخي بالعشر متعلق باخبرنا سره لګيږي عمر ابن تبادل چې موږ خبر راک ابو الفتح فلسو اولو کې د الحجینا د الحجیر په لسو او كان 47 وسلم و500 او اخبرنا بمكة شرفها الله جمله معتلده الله لمكة شرافت ورکی او اخبرنا الشيخ وانا اسمع دين سماج مني شابه اخبرنا جمال خبر ابو الفتح را کړه نو ما سمع من الشيخ کړه دا نو شیخ خبره دا اخبرنا مقوله جاشوا عمر او دا اخبرنا فاعل سوته الشيخ ابو الفتح يوضل بها رحمه عمر ابن تبادل بي اخبرنا خبر راكو علينا وابني يوالدين ومر بن مسلم علي اخبرني بيبيو اخبرنا خبر راكو الشيخ ابو الفتح يا ابن الملك ينملي او دا خبر راكو في العشر الاول ولنقوله كلا الحجينا فقال وسلم توفيق سواكي او اخبرنا دا خبر راكو مكة مكرمة الله يذكر كي او اخبرنا عمر بن تبادل بن خبر راكو الشيخ ابو الفتح وانا اسمع من اورید ما اورید مرګري راسره اورید بس پتاو لګیدا چې ابو الفتح نوم عبد الملک دی د پلانو عبد الله دی کنیه ابو القاسم دی د نیکونو ابو سهل دی هروی کاروفي دی مولانا سلطان تمام خبر کړي وا د ابن قیلان د تبع ملک سفر وکړه دومره مې د تویلو چې دا ابن بدلون بیا عرب صفتی په د مضاف یا شو نو عبد الملک مرفوع ځکه چې بیان د ابو الفتح شیخ او فاعل اخبرنا فاعل مرفوع عبد الملك المرفوع ابنه بصفات دعوم بعالمي وهكذا ابنه بدي دعوم بعالم مرفوع ودا مرفوع شو او ابي القاسم يا مجرور لك مضاف اليه ابن دي عبد الله لا عارف بيان بدل المجرور شو نو ابنه يا رجا صفات شو دا ابو القاسم عبد الله هغه مضاف اليه مجرور ابن صفات دا مجرور شو او ابي سهل هروي مضاف اليه ابن دي دا مجرور شو ما كده وصل قال اخبرنا قال تجاب قولنا الشيخ ابو الفتح يا بليش ويا قال جاب قولنا الشيخ ابو الفتح شيخ ابو الفتح اخبرنا ان خبرنا كده مطلب دا يوالد نو منو برد ابراهيم क्या खबर ला करे काली सेव काली बता बता पाए जमान सब का वाले भी الظاهر लेकिन साथ उनकी दुनिया के तवज्जो नहीं ज़ुहर बताओ मेरा पति पर दुनिया के अबू आमिर बुनियाद कालिदा है का महमूद इन्होंने तो सोच के मौलाना सोच बताओ आला अखबरना मक़ूला चार शवा अबू الفتح याद है शवा आला सो कोई अबू الفتح वही कि अखबरना मुझे खबर राजा काली से जज़ाहिर की दुनिया की रग़बत नहीं दीन तक मुतवज्जे अबू आमिर बुनियाद महमूद ने محمود بن قاسم بن محمد الأزدي ठीक में मैंने बोला महमूद दा عطف بيان या بدل दा قاضي زاهد ने او قاضي زاهد فاعل برنا مرفوع तो محمود مرفوع شو याद है او ابن مسنگ है وایا مرفوع है هذا لو تفروع है تمام ولا مرفوع है لذا ابن صفات وبعلم وبعلم مرفوع ولا مرفوع او قاسم مجرور ابن مضاف اليه ابن نے ذبن ابن مجرور بما ولا ذکر صفات قاسم نے قانون دا ابن مضاف علم صفتی تو قاسم مجرور ولي مجرور شو محمد مضاف اليه ابن مجرور شو او الازدي مرفوع بما ولا ذکر صفات قاضي سے دا مقصود دراوی
صفات افعال مرفوع ولا مرفوع او لا ازدي ولا ولي ازل ابن غوث دا یو قبیله د یمن کې هغه ته منسوب دي د قبیله مشر ازد په مصر کې یو قبیله د مشر ازد ابن غوث ابو حي من اليمن قحطاني على ابو خان دا او انصار دي اولاد د مدینه منوره انصار دي اولاد دي مخکره والبسيشة قراءة عليه وأنا أسمع ما شاء الله أبو الفتح وي كما قال سي خبر لك قراءة يقرأ قراءة عليه يقرأ قدرك قراءة كده ما فلي شيخ ما دي موريد پتاو لگی دلا ما ندی أوريد لي نار يا ما في قراءة كده لما بل مرقري قراءة كاو أستاذ وتقوى قول الله بل مرقري عبارة مورد بالبريش ذلك أنا ولا أخبرنا بذلك باستعمالي أخبرنا بذلك باستعمالي ندك تسوي هم لا خبر لك قال زاهد بالفتح وي قراءة أن يقرأ قراءة كده لما فلي أستاذ بردي قال زاهد ومورد او اخبرنا مولى خبر راغلی پر بیوړول کې من سنه 82 و 400 وقال دعا صلو سواكي قال الكروخي صوتي ابو الفتح كان يعمل بقول كلام كروخي صوتي ابو الفتح واخبرنا تحويل كي وتحويل بتا دو يوم پر صبر کوا وتحويل کو يوم دا دوه مستعد ابو الفتح سوچ بتاو ابو الفتح يا استاذ قال زاهد دوه مستعد زده وأيضا أخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم الترياقي كروخي دوه مستعد الشيخ أبو نصر أبو نصر عبد العزيز بدل عطف بيان أبو نصر فاعل أخبرنا ومرفوع وعبد العزيز مرفوع ابن صفت عبد العزيز أما مرفوع فاعل ودا مرفوع محمد مضاف إلى ابن مجرور له ابن صفت محمد دار مجرور مضاف إلى ودين دار تابع مجرور شو علي مضاف إلى ابن مجرور له ابن صفت علي جواب علي مضاف إلى مجرور ابن صفت مجرور شو إبراهيم مضاف إلى ابن وغير منصرف ذلك إبراهيم وطبع وجمع علامية تبكي الترياقي صفت تجاري أبو نصر الله صفت تجاري لك أبو نصر أو ترياقي ترياق زهري أغيط بيمن كأغيط منسوب والبسيش يوصل والشيخ تدري مستعد أخبرنا قال الكروخي زوي أخبرنا أبو نصر أو كروخي أخبرنا الشيخ أبو بكر ألا كسوك سوس دريشو الشيخ فاعل أخبرنا لأبو بكر بدل يعرف بيان أحمد عرف بيان كوا مرفوع أحمد بن ابن صفت أحمد بن مرفوع عبد الصمد مضاف إلى ابن مجرور شو ابن بیا صفت عبد الصمد بن مجرور شو ابو الفضل مضاف الى ابن مجرور شو ابن صفت ابو الفضل مضاف الى مجرور دی مجرور نو ابي حامد مضاف الى ابن مجرور الغورجي تجا صفت ده ابو بکر تجا امر کو دی امام پر پوشو او غورجي وتا ولي غورا د هرات اخوا کې یو علاقه د قسم د غور وي تو خلاف القياس بقي جلد ياتي غورجي غوري ان پتا ولا اصل کې تو غورجي افغانستان کې سمجھتا جو مشهور غور دی هغه ولایت دی نو هغه ته چې نسبت شنو غوري او دا یو وړه قريه ده دا غور دی نو د دې او د هغه فرق څه شو دا ولایت غور ته نسبت کې نو غوري او چې دې ته نسبت کې دین بدیا ته غورجي خلاص شو سو استادان شو مولانا سے قراءة يقرأ قراءة كذا عليهما لما فتوى استادانو کہ ابو نصر و ابو بکر لما اورد او دا قراءة جب كذا ومورد في ربيع الآخر
ربيع الثاني من سنة 81 و400 ويود يوصل صبا هجريك نو استاد سنت تقوس كندا بالفتح سو استاد دي كم قاضي ظاهر ابو عامر الدين ياشو دویم زوجته ابو نصر عبد العزيز ترياقي دریم زوجشو ابو بكر احمد مولدي ياشو كان نو قالوا رواي أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي المرزباني قراءة عليه قالوا رواي جمنا خبرك أبو محمد ديكونيا عبد الجبار بدل عبد بيان فاعل مرفوش ابن صفت عبد الجبار شبه أمرفوع مرفوع محمد مضاف إليه ابن إله نو مجرور شو نو ابن صفت محمد مضاف إليه مجرور شو نو عبد الله صفت مضاف إليه ابن نو مجرور شو نو ابن صفت عبد الله مضاف إليه مجرور شو نو ابن الجراح مضاف إليه ابن نو مجرور شو الجراحي رجا صفت ده أبو محمد يعني كذا أفعل ده برنا مفروض مرفوع أو جراحي وتولي جراح زخم پیدا کول کی طویل علاج کول کی ظاهر معنی تھا اور سب نے عالمو مناظرو دخل کو باطل میں مجبور کو تقدیر خلق تقدیر مجبور قول جراح المروزي مروي منسوب له زيب کے خلاف القياس زیادہ شویلا مروي ته منسوب کی سبب لك مروي یا مروي البر نو مروي ته منسوب کی زيب خلاف القياس لکه پوری ته منسوب دي نو بول جی نو مروي ته منسوب دادې زیادہ خلاف القياس زيد زیادہ خلاف القياس مروزي مروي مروى مروزي بنا ہے مروزي بنا ہے سبب ہے مروزي کم سے کم المرزباني مرزبان سے فارسی لفظ بعض علماء بھی ذات حقائق پر معنی سر زمینہ مرزبان فارسی لفظ سے توجہ لگا دهقان زمینہ ابن اسیر فجزل کی لکلی جمال زبان الفارس الشجاع توی شاہ سوار بہادر توی اور سوکوئی جبان صاحب توی بان مرز بان او دا مرز جدی آباد ازمکی توی دا آباد ازمکی خاون نو ارکو ما ایو خبر میں دهقان جدی مرض الارض المعموره الارض او بان صاحب توي دا آباد المكي خاون هو الانسان او ذرة سبيل زي مرزبان بروزن قومندان او بمعنى قومندان بهذا الانسان قراءة عليه وانا اسمعه بك مقدرك يقرأ قراءة نستل كذا كما قال الشيخ عبد الجبار وما مقدر ورورينا يا بي عبد الفتاح ابو الفتح تو استاذ مولانا كم هذه زاهد ابو عامر الازدي بما شيخ ابو نصر عبد العزيز ترياقي بما ابو بكر احمد مولدي ديك خبره تدريوار بشريك استاذ صوتي ابو محمد عبد الجبار جراحي وتولي وينك تمنسوب دي الجراح ابو الجراح جراح معنا کرتا ہوں لگنا یہ دیشی جانبا قلب العلاج کا اپریشن آدھا مانے سروے کا تکا جراح ہوتا ہوئی اور دا جراحی ولی کا تمنسوب دا بجا ہے بولی لکھے بولے عمر وزیبت ہوئی مرزبانی قراءة قال أخبرنا أبو العباس ولوكيلا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل المحبوبي المروزي اذكر أخبرنا مقبولة جاد أبو محمد جدي ويمم لا خبرنا كذي أخبرنا ذا جدي أواز المنصور مرجري ما سلو أبو
ابو العباس خبر کړی کیا کړی ابو العباس سوته محمد ذات بدل شو فاعل اخبرنا مرفوع شو ابن صفت محمد دي مرفوع شو احمد مضاف اليه ابن غير منصرف دي احمد ابن صفت احمد دي مجرور محبوب مضاف اليه ابن مجرور ابن صفت محبوب مجرور وغير مضاف اليه ابن مجرور المحبوبي منصوب اغاديك ترك محبوب لك محبوبي وتوي المروزي جاء منصوب دي مرويتا لك مروزي وتوي والبيش فأقر به الشيخ الثقة الأمين جامع مولا أو الشيخ ثقة أمين نسوك مراتي لك سبق لك أقر جامع مولا أو الشيخ ثقة أمين نسوك مراتي نبال علماء وكتاب مولا عمر بن تبارزتا أو الشيخ ثقة مراتا أو أستاذ دي نسوك دي لك أبو الفتح دي الله أكبر سبيل جامع مولا شواب اے پر طالبان ہوئی گئی اور یہ خبر ہے شروع ہونے کا ہے کیا لگنے گئی مجیب نہیں بڑی دی سر بارے نہ جی چلا کے جی بڑی انزل بولتا بولا سب ہے اخبار چلا کا مسوے Makui kita langsung terus kepada akunan tak kira jalan. Rasa akunan, langsung usah kulit Taliban ni, Allah harus terima. Opar Taliban sendirian, apa boleh kita? Ujare, oh kahari insyaAllah, jangan bertasuk lagi insyaAllah, baru kita segera dari chat nama si Yaudan tempara Yau sadar dah Yaudan sudah. Daripada chat bahagian betul mukammal tahu dah insyaAllah. Sambil nanti kita tu, awal tu Yaudas kata kita harus sahaja tak kira nama. Das berbuat Tengah mau makan. Awal kan tak surat dan tak kena apa. Hah? dan nadwina bari kul ya hawale ya hawale sawai jume par darasha khudai tawakal farma mara kamna lari ustad insyaallah ta shewe namazube da aqama da jama kula shwa umar ibn tabarruk aw da sheikh amin da ustad mara tsuka أو بعض حضرات بنا دا أقر دا شيخ أبو الفتح مقولة أو دا شيخ ثقة أمين دا عرب قدري أستاذان وكي أستاذ مراتي ودا لي رقم لورتا أو بعض حضرات بي إذا مقولة راجي حضارة دا عبد الجبار دا مقولة جارة عبد الجبار أو دا شيخ ثقة أمين دا أستاذ أبو العباس مراتي هذا هو الراجح ولي kata dan membalik tentang satu tapi ada di kata dikira apa? Atau kata ada Syekh Abdul Fath Maqulah nudri ustazan kita impakau dia kami orang ke nudra Maqulah aja ada dari Abdul Jabbar atau ada Syekh Syekha Amin ada ustaz kami orang ke atau tadi sepeda di tak terdapat ustaz sepeda wa aqarra iqrar kali ini pada jami' या बिही परी किताब इमाम तिरमिजी या परी मजकूर तमाम उस्ताद अबुल अब्बास महबूब ले दा शेख अस्से का कबल बेहतर लिखा मैं यस्माउ में अदालत वज़ब्त अल अमीन अस सिफत तेरे अमानत कर दे तो ताला सवई तमा शेख से का अमीन अबुल अब्बास वही कि अखबरना अबू ईसा मुन्ना तबरदा अबू ईसा मुहम्मद इब्न ईसा محمد ابن مرفوع أخبرنا فاعل ابن صفت محمد مرفوع شو عيسى مضاف إليه ابن مجرور شو ابن صفت عيسى نسجي شو مجرور نصورة مضاف إليه ابن مجرور شو وغير منترك صورة تبعه ابن صفت صورة مجرور موسى مضاف إليه ابن مجرور الترمذي
أبو عيسى صفة الحافظ غير سنة شوانا سيدي دريم سنة شو نمني تخبر أولا سيدنا और हाफिज माना में रहता है कि हाफिज तवीली के इमाम तिरमिजी पूरे नो قال इमाम तिरमिजी सवाई अबवाब तहारत अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मक़ूल इमाम तिरमिजी दा उस मौलाना से क्या वो खबर दे कि वा जवाब तरी इबन यौम कहला रहता इबन जिकरम द दो अलमैन को मस्करश علمين متناسلين وكذا يبقى تتكلم دو علمين ويذكر شيء علمين سوي متناسلين بي او دائما درون بي علم صفات بي دافع الشرط نتدي ابن نبا حمزة حضر کیے تلفظ کو بالکل نہ کہ ہو وکتابت جب حمزة حضر کیے لك جاءني زيد بن عمرو وكيل جاءني زيد بن عمرو ودائما تدعو على من نذكر عليه زيد بن عمرو او ده علمين متناسلين زمانا زيد عمرو لا او دريب بسوي اذا ابن صفات دروا بعلم زيد او سبب ابن مفرد ده دام قاعده ابن سري مفرد نوتابسي حمزه باوي حمزه لكيبا حمنا سبب جاءني زيد بن من براتنا وايه بن جاوي كنا سامن دغوا بن من منوايه جاءني زيد بن عمرو رايت كوا زيد بن عمرو مررت زيد بن عمرو وسراشا كذا دو علمين من سكينه دو علمين منسكي نيرا غلي بيبا حمزة نيكم دو علمين منسكي نيرا غلي بيبا حمزة نيكم لك جاءني زيد بن القاضي جاءني زيد بن حمزة بوي هنا ولكن حمزة بليكي ولي علمين بشو زيد علم دي رسو صفات لي جاءني زيد بن المروزي جاءني مروزي بن زيد عمرو مروزي ابن عمرو شابته نو حمزه بليكي تايو شخص دیم سدي اذا علمين متناسلين بي لا ربي سبيلك او كذا علمين متناسلين يا حمزه لكم لك مثال دركم جاءني عبد الله ابن أبي جاءني عبد الله ابن أبي ابن سلولة ماذا قال عبد الله كان أبي قلت عبد الله جل مريض المنافقين تبقى مثل هو أبي أو سلول أبي لا يقول نلا سلول أبي خذلا سلول عبد الله موردا ذكر فيك سلول هذا أبي لا مور نلا بل سلول سهره عبد الله موردا أبي خذلا نقول عبد الله ابن أبي خذلا رضي الله عنه نوبه همنا جواب लिखे बहमना उदा उबई और सरूर बगल की जगह हमदा बलिके तब उबई और सरूर ने की जगह हमदा बलिके वाले वे बारो लिखे बा वाली शाबा लगा मुतनासिले नहीं बल्कि उबई और सरूर से चले लगा दाखल रहा चले लगा खदा उबई खदा सरूर उबई खावन सरूर खदा न दा सरूर जा से पद कदा के ब्रो सरूर दा उबई ने أبي سلول له منري دا ابن سلول دا عبد الله سيبشو دا جا سيبشو لك دا سيبما جاءني عبد الله ابن أبي ابن سلولا ابن نبيما ابن نبيما جا سيبت راضي دا أبي سيبت منري أبي خدا سلول بيرده أبي ميرده نو ابن بس سيبت دا جاشي مولانا عبد الله سيبما
जाअनी अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूला इब्न अब्दुल्लाह सिफत उसका रअयतु अब्दुल्लाह इब्न उबई सिफत इब्न सलूला ذك عبد الله منصوب ورأيته ابن دار صفت مررت بعبد الله ابن أبي بن أبي ده ابن صفت عبد أبي له عبد الله कुछ भी से पता बला तो हम तब बड़े हम सिफत हम लगी और लिखे हम औला बस सिफत आगड़ू जाए बस सिफत कौन में से भी उतरता शेरा ابن बस सिफत दड़ू जाए او کلمن صفت نو خبرو نبی ابا حمزه لکه لك جاءني عبد الله لك عبد الله ابن زيد لك زيد ابن عمرو يعني مواد زيد مبتدا ابن مضاف عمر مضاف اليه اغه خبر زيد مبتدا زيد سري مبتدا ابن سجد مضاف या खुदाए पा ज़ैद मुब्तदा दे इब्न मुज़ाफ हम मुज़ाफ मिले दे तो इब्न मुज़ाफ सर मुज़ाफ मिले ना खबर दा ज़ैद छो तो सब है ज़ैद इब्न आमर इसमें हुई बोले ना खबर तो बात करे तो ये खबर जो बड़ी बन के हमजा में लिखे वे वहां लिखे वहां बस सूरत तराशा बंदा इब्न मुफरद या इब्न तस्दिया और या जमा ابن تسنية يا باب حمزة لكي ويبا لك زيد وعمر ابن بكر جاءني زيد وعمر شابته ولك ابن نوتا تسنية دلي وقتي نو حمزة لكي هم ويبا هم وبن سورة كم يولي كي متقاسلين دقارو لي بمياسكي وي دقارو لي بمياسكي نو دقورو دلي بمياسكي يا باب حمزة لكي ويبا جاءني الحسن ابن فاطمة جاءني الحسن شابته ابن فاطمة نقدر की मुतनासिले ना सब तो बोल ना सब ठीक कर सकते तो ابن के बाद हमजा वे हम लिखे वहां ताकि हम जुदा जो लिखे मदद दिल पाल के हमजा हदफ के ज़कता हमजा हदफ तवल तकादा खिफत के او खिफत على الذي علامات متناسب كثرت استعمال تقالة الخفة حمزة ولا يقولون كخفة راشي خفة ولا لازم مولانا كثرت استعمال فكتابات وشروط ذكر تبدأ كثير الاستعمال هذا باقي قليل الاستعمال ده تصنيع قليل الاستعمال ده خبر قليل الاستعمال ده دخل خاونات كراتل قليل الاستعمال ده مرت نسبة قليل الاستعمال لو كثرت استعمال تقالة التفهيم تقلت استعمال नहीं सतेंद्र में लेकर पूछा बचे कि एबन के हमजा वक्यो खबर को बच्चा से एबन मुताबिक आलमैन मुतनासिलेन वजूद वजूद सरा और दा एबन ذکر के भावल के रहा दायो का मोहम्मद के कागज दुरुस्त रहा एबन बलसर के रहा रुपया बा हमजा वे ना खुली के बा हमजा वे ना को लिखे बा या ऐसा जब देखे कि एबन मुताबिक आलमैन के राशि और वसब ते يوم وسبي أقربية مستلئة وطن علمين متناسلين بشبع قد خاون مسكرة شغام ديوان تسبيع وطن مسكرة شبع أغم ديوان أو دائما تروبي علم سبني خبر يغم ديوان بيجي فخبر أو بل بسوء دتا ابن مفردي تسليم ديوان لا تدو علمين ونسكي شبع متناسلين تروبي علم سبي صفات امي مفرد امي ندي ابن के हमजा न लिखे तो कला कसरत इस्तेमाल तकादा तफीफ पे हां अला ابن ذکر से पावल केला जब हमजा लिखे तकदस पेश मा केला शब्द उस बड़ा शुमारा से मैं इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैहि हालत हुआ है तकरो बसा अरे शेख सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम सबक किताब शुरू